Salam alaikum khawti, Zulflaoun, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce qu'on va visiter la ville qui est à uniquement 1h30 de chez moi. Le problème c'est que je ne l'ai jamais visité. Donc aujourd'hui on va en profiter pour la découvrir ensemble. Deuxième chose c'est que c'est l'une des villes les plus belles en France, c'est l'une des villes les plus visitées en France. Il faut juste savoir aussi que après Paris, la ville c'est la ville qui contient le plus de monuments historiques, donc Blassa Chabab Bzaf normalement, et je vais essayer de vous présenter quelques endroits de la vidéo. Donc on va directement l'un des endroits les plus importants, l'ismouh place de la Bourse, les marouf bzouj hwaïj. Le premier c'est la fontaine et le deuxième c'est le miroir d'eau de l'autre côté. Bon donc avec un tramway donc donc de l'autre côté et que je vais vous présenter tout de suite. بون خوتي راني في الميغوار دو هذاك اللي كنت نحكي لكم عليه. كما راكم تشوفوا شغل الاسباس كبير يتعمر بالماء، فيه هادو فوارات صغار يخرج منهم الماء اي ابخي يبقى معمر شي با واحد 2 سنتيمتر ولا يبقى معمر ان بون مومون، بعد يروح الماء هذاك يعاود يخرج جيتو والناس تجي تو سامبلومون تشبلق شويه كما نقولوا في الجزائر. خوتي البلاصه اللي رانا فيها دوكا اسمها بورت دو كايو. على حسب واش قريت عليها شغل رابيدمون هي سي ان انسيان شاتو، سي ان بتي شاتو دو 35 متر دو هوتور، هذاك اللي راه جوست مورايا. Et puis quelque part كانوا يقولوا بليك سي symbolise aussi l'entrée تاع la ville de Bordeaux et aussi c'est un arc de triomphe etc. Donc on est toujours à des monuments historiques واللي مبني dans les années 1490 ولا في les environs هذوك. ودوكا راح نروحوا la grande cloche de Bordeaux. Allez, go. خوتي البلاصه اللي رانا فيها اسمها بلاص بيبرلون، معروفه بالدو مونيومون هيستوريك واللي معروفين بزاف هنايا. لو بروميير سي لا كاتدرال سانت اندري اللي كنتو تشوفوا فيها اللي عندها بريسك 1000 ans ديكزيستونس، والدوزيام سي المونيومون بيبرلون هذا اللي راه جوست مورايا واللي كنت معول عليه بزاف باش نطلع فوقو وندير اون فيو بانوراميك على كاع بوردو. مي كيما الحكايه تاع باري كيما الحكايه تاع بامال دوندروا جو بونس سي كو كلشي راه مسكر. دونك ما قدرتش نطلع تو سامبلومون بور فيغ لي بلان اللي كنت حاب نديرهم. مي معليش مازال دوطخ زوندروا ان شاء الله راح نشوفوهم اليوم. ما نكذبش عليكم راني بديت نعيا كراف صافي بلوس دو 5 اور وانا على الكاميرا. دونك نزيد ان اندروا ولا زوج وراح نطفي الكاميرا. اي جو برومي الغدوه ان شاء الله راح
نديكم لواحد البلاصه اللي الله اعلم نورمالمون راح تكون شابه بزاف بزاف. الشيء اللي شفتوا عليها في لي فوتو اي تو سيتي جوست مانيفيك. دونك جيسبر كو كي نلحق ليها راح تكون هكذاك. اي بي فوالا الي جو. خاوتي هنايا رانا في لا rue Sainte-Catherine. Donc c'est une ruelle de 1 km 250 environ. Et tout simplement c'est une ruelle qui est considérée comme étant la plus longue route commerçante et piétonne d'Europe. Donc أكبر طريق اللي تمشي فيه أبي ما فيهاش لاكسي تاع طوموبيلات. Et puis معمر بلي magasins. Donc il y a plein de magasins avec plein de promos, mais je vous promets que j'ai rien acheté cette fois. Donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis un peu fatigué donc je vais éteindre la caméra. On se retrouve demain Inch'Allah pour de nouvelles prises, nouveaux endroits. Salam alaikum. Salam alaikum khawti, رانا نهضر معاكم على chambre Airbnb اللي كريتها. Donc je vais juste vous faire un petit tour تاع l'endroit اللي كريت فيه pour les 2 jours à Bordeaux. Allez, c'est parti. Donc juste là, on a un lit de place qui est franchement pas mal. Sur le côté, donc on a une étagère avec plein de livres. Caméra deuxième bien sûr. Et puis juste là, on a un petit débarras avec un frigo, micro-ondes, puis ventilateur et cafetière. Et sur le côté, non. La douche qui est franchement pas mal. Toilette hachakoum et puis salle de bain. Et le petit plus, c'est la petite terrasse qui est là. Franchement pour prendre un petit déjeuner le matin c'est juste génial. Yo, je voulais partager avec vous ici à Bordeaux, c'est surtout les transports. Contrairement à ce que j'avais vu à Paris, ça coûtait une blinde. Et donc plutôt à Paris j'étais sur un pass à 12 ou à 17 euros pour la journée. Et ici à Bordeaux vous avez des passes à 5 euros pour 24 heures, donc c'est juste génial. Vous avez aussi des passes soirée, donc pour uniquement 3 euros qui sont valables. De 19h jusqu'à 7h du matin je pense. Donc franchement en termes de coût ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir à Paris. C'était juste ça. Je suis juste en train de me balader sur les quais de Bordeaux. Là, ça qui est assez sympa. Pour commencer, on est un dimanche et je m'attendais vraiment à ce que Dawet Koun Miita. Mais franchement, c'est très très animé pour un dimanche. Il y avait le place avec pour les skaters et tout, c'était assez sympa. Il y a des petits espaces pour les petits enfants. Et puis, le marché, là justement là, je pense que la moitié fait déjà, mais je vais voir où il est a face d'Akhal. Allez, go! Coucou, bienvenue chez l'IAM, l'univers de l'IAM Resto. Je suis tous les dimanches sur le quai des Charcons. Venez découvrir la spécialité sénégalaise que je vous propose depuis 20 ans. Venez. Moi, je suis roumaine, je vis ici depuis 17 ans et j'adore. Voilà. Surtout au marché, c'est convivial, c'est des gens cool. Et c'est les retrouvailles des amis de longue date. Voilà. Les acras de morue. Donc je vais goûter à ça. Et ouais. Les acras de morue de l'IAM. C'est pas mal. Merci. Franchement, c'est pas mal. Merci. 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 Bonne journée. Également. Salut. الناس كول بزاف والله غير كول بزاف.
وصح بنينا العفسه هذه ماشي زعما كي راني ندير فيديو ولا فريمون بنينا. Salut, bienvenue au Darwin. Ici c'est un quartier très sympa dans Bordeaux. Nous sommes rive droite et vous pouvez trouver plein de petites nourritures, plein de petites bières brassées ici, donc localement. Tous les petits commerces font des produits locaux et voilà, c'est très chouette. C'est un peu bobo mais c'est sympa. C'est vrai qu'on aime bien ici parce que c'est calme et c'est jeune. Ça bouge bien. Là il est pratiquement 20h et je viens juste d'arriver à l'endroit que je vous ai promis au tout début de la vidéo. À première vue, l'endroit est juste magnifique. مانيش حاب نفوسي لي بونسي تاعكم نخليكم نتوما تقولوا لي qu'est-ce que vous en pensez. مازال ما شفت البلاصه كاع mais à première vue c'est juste énorme. حنايا في الجزائر عندنا l'un des plus beaux déserts au monde c'est sûr. Jusqu'à aujourd'hui مازال ما شفتو malheureusement. Et je pense que البلاصه هذه هي ماشي صحراء مي شغل البلاصه فيها الرمل وتتلاقى مع لوسيون. اي جو بونس كو في مروك ثاني كاينه بلاصه كيما هذه اللي يعرفوا خير مني يقولوا لي. الي ا تو سويت. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow, the warmth inside me. خاوتي بالسيف باش لحقت لو سومي تاع هاد لا دون. دونك البلاصه اللي رانا فيها سي لي دون دو بيلا، بلاصه اللي راهي انفيرون 60 كيلومتر على بوردو. البلاصه هذه دونك تو سامبلومون سي اون دون دو 110 متر دو هوتور، فيها واحد 2 كيلومتر دو لونغور et une largeur تاع 600 متر والله اعلم. un truc dans ce genre. la spécificité تاعها خاوتي سي كو عندك اون دون تاع الرمل اللي راهي في الوسط وين راني دوكا. d'un côté عندكم une forêt à perte de vue et de l'autre côté عندكم l'océan. donc بلاصه اللي راح يتلاقى فيها غابه بيناتهم الرمل et après et juste après c'est l'océan. donc كي تكون au sommet de la dune راح تكون عندك la vue directement على l'océan et c'est juste magnifique à voir. déjà الشمس راهي تضرب فيا، خليكم تشوفوا خاوتي. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow, the warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. خاوتي لحقنا لافان تاع لا فيديو. ما نكتبش عليكم لا دون دو بيلا هذه ما لقيت لهاش حسابها كيف نفيلميها. هي دو بريفيرونس انها تتفيلم بالدرون مي بون سي با غاف. واش نقول لكم ثاني خاوتي اللي عجبته لا فيديو يابوني بارطاجي يبعثها لصحابو اي تو باسكو فرانشمون سي لو سول انكوراجمون اللي تقدروا تمدوه لي. دونك اللي ابوناو واللي بارطاجيو يعطيكم الصحه، اللي مازالوا اكتيفيو شويه كالعاده. خاوتي خليكم شويه مع لي فوتو تاع الكوشي دو سوليل اللي راهو جوست مانيفيك اون فاس دو موا. تهلاو في روحكم، نتلاقاو قريبا ان شاء الله يا ربي. بورتيفو بيان، à la prochaine ان شاء الله. السلام عليكم.